Yeah, straight into the word tonight. I hope you got your Bibles. I hope you got your notebooks. I hope you're ready because tonight what I'm going to talk about is it's going to challenge you a little bit. You're going to have to chew on it, think about it a little bit, okay? But I believe it'll be really a blessing for you and help you on your journey of faithfulness. God is good. All right, are you ready? Lord, in Jesus' name, thank you for your grace. Open up our hearts, and as we prepare our hearts to receive your word tonight, we thank you for your grace that just makes your word come to life, real, alive. This faithfulness topic, that it wouldn't just be an idea or a concept, but it would be something that we really, truly live and can live. And we just give you the glory and praise for this time and this moment in Jesus' name. Amen. 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 If you do have your Bible, turn with me to Matthew chapter 24, verse 13. Jadi kalau kamu ada Alkitabmu, mari kita buka di Matius 24 ayat 13. Faithfulness is one of those things that when God gives a theme like this, I kind of think, what's God trying to say or do? Jadi saat Tuhan memberikan kita suatu tema yang bernama kesetiaan ini, aku berpikir apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan. I hate to say it, but when God says be faithful, it usually means there's a test coming, and that test is rarely announced. Jadi saat Tuhan berkata, jadilah setia, berarti ada suatu ujian yang akan datang. Dan terkadang ujian itu dadakan, tidak dikabarin. But what that means is that people like you and I, who know that something's on the way, are going to get prepared and deal with the things in our heart so that when those tests come, we aren't caught unawares. Tetapi bagi kita yang telah menyadari bahwa ujian itu akan datang, artinya itu kita akan bersiap sedia karena kita tahu ujian itu akan datang. It says the one who endures to the end. Endures is another word for faithfully lives or faithfully walks. Jadi kata sini, tetapi bagi orang yang bertahan artinya itu orang itu bersetia, maka dia akan selamat pada kesudahannya. Will be saved. I believe that we are the people who will walk and are walking faithfully for our God. Amen. Jadi aku percaya kita adalah orang-orang yang setia, yang akan bersetia untuk berjalan bersama Tuhan kami. Amen. Okay? Don't go all quiet on me tonight, all right? Jadi jangan berdiam saja hari ini. But what I want to deal with tonight is a slightly different angle on faithfulness that I'm going to deal with in a couple of statements, which I hope you've got notepads because you're going to write them down because you're going to think about them. It's what we think about, what we let it to dwell into our hearts that shapes the way we think and the way we understand. Jadi apa yang aku mau sampaikan hari ini adalah suatu sudut yang berbeda tentang bagaimana kita akan menyampaikan hal ini. Bagaimana kita mengerti cara hidup seseorang yang setia. Because faithfulness is actually, you know, there's many ways of approaching it, many ways of looking at it, but I believe tonight is a way that you've probably never thought about. Jadi banyak sekali cara-cara kita untuk memandangi ini, tapi hari ini aku akan sampaikan akan sedikit berbeda dengan apa yang kalian dengar biasanya. I want you to write this down. Jadi aku mau kamu menuliskannya. It's very difficult, if not impossible, dan akan sangat susah kalau tidak bahkan mustahil to be faithful to God if we are not faithful. Untuk bersetia kepada Tuhan kalau kita tidak penuh dengan iman. We need to be faithful. Kita people. perlu penuh dengan iman. Full of faith. We Penuh just dengan sang about iman. faith. We worship about faith. We believe by faith. Karena kita hidup ini dengan iman, kita menyembah dengan iman, kita percaya pun itu dengan iman. Faithful people Jadi orang yang penuh dengan iman have a far greater chance of being faithful to God than those who are faithless or faith empty. akan lebih berkesempatan untuk setia terus dibanding orang-orang yang tidak beriman. Hebrews 13:4 says, without faith, it's impossible to please God. Ibrani 13 ayat 6 berkata sangat susah untuk menyenangkan hati Tuhan tanpa iman. Not many things are impossible to God. Tidak banyak hal yang istilahnya mustahil bagi Tuhan. But God is literally saying here, if you don't have faith, you don't please me. Tapi Tuhan di sini berkata, kalau kamu tidak mempunyai iman, kamu tidak bisa menyenangkan hatiku. Faithfulness to God means we're actually living the life that God called us to live. Jadi maksudnya bersetia pada Tuhan, artinya kita menjalani kehidupan ini, perjalanan ini yang Dia mau kita hidupi. So if you believe in luck, good luck trying to be faithful to God without faith being faithful. Karena kalau kamu percayanya adalah keberuntungan, ya semoga kamu beruntung untuk bisa setia. Karena yang kita percaya sebenarnya adalah kita beriman, kita berkomitmen dan berjalan dalam jalan itu. Another way of saying is that it is how can we possibly even think that we would be faithful to God if we're not actually living full of faith. Dan sebenarnya pertanyaan adalah
Bagaimana kita bisa berpikir bahwa kita bisa bersetia kalau kita bahkan tidak punya iman di dalam Tuhan kita? The word faithful means to be loyally steadfast and true to the original. Karena kata setia ini adalah kata yang berarti itu kita sepenuhnya berpegang kepada yang original, yaitu kenyataan dasar sebenarnya. Which means we can come up with all kinds of reasons why we think we're faithful, but the truth and the proof of our faithfulness is simply found in, are we loyal and steadfast and true to the original? Jadi dengan kata lain kita bisa berkata bahwa aku setia kok orangnya, tapi kalau kita tidak berpegang teguh menjalani apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita tidak tergolong orang yang setia kepada Tuhan. Are our lives and the way we live our lives reflection of the God to whom we say that we're faithful to? Dan apakah hidup kita memancarkan cara hidup seseorang yang percaya pada Tuhan, itu yang menjelaskan apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. All right, let's jump into the word. Jadi mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. In 1 Samuel, Jadi dalam 1 Samuel, there's a story that really reflects this idea. ada suatu cerita yang memancarkan ide ini. I'm not going to recount the whole story to you. I'm going to kind of abridge it, but I will encourage you to read it in your own time and discover what it means for you. Jadi saya tidak akan bacakan semuanya, tapi aku mau benar-benar mencoba menghimbau kita semua di sini untuk pulang, untuk membacanya nanti. The setting of the story is a time when the Israelites and the Philistines were in conflict. Jadi pada waktu itu dalam situasi di mana bangsa Israel dengan bangsa Filistin itu sedang dalam peperangan. And the Philistines were prevailing. Dan di sini bangsa Filistin itu lebih unggul. In fact, Israel was so under their grip that the Philistines had said, blacksmiths are not even allowed in the land. If you want your farm tools to be sharpened, you got to come down to Philistia to have them sharpened because we're not having a single sword or spear in the land of Israel. Dan bahkan saking unggulnya pada masa itu tidak ada seorang ahli besi pun di bangsa Israel yang dimana tuh kalau mereka mau mempunyai perlengkapan istilahnya tanaman mereka untuk istilah perlengkapan bercocok tanam mereka ditajamkan, mereka harus ke bangsa Filistin. Jadi tidak ada pedang pada waktu itu di bangsa Israel. The only two swords in the entire nation Dua pedang satu-satunya yang ada di bangsa itu were one with Saul the king adalah satu di Saul yang waktu itu adalah raja and one with Jonathan his son. dan dengan Yonatan yaitu anaknya. How many of you know the Israelites have got no hope? Bukankah ini sangat tidak ada harapan? But how many also know that there's never no hope with God? Tetapi kita tahu bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada kondisi yang di mana tidak ada harapan. Where there's no way, there's still a way, amen? Karena saat kita merasa tidak ada cara, tidak ada jalan, tetap ada jalan Come di on, mata can I get Tuhan. a better amen to that? I think sometimes we find our lives in a corner. We're kind of stuck. We think there's no way. It seems like there's no hope. It seems there's no way, but that's the best time and best season and best opportunity to be faithful so that we can be faithful. Dan masa-masa di mana kamu melihat kok situasinya sangat tidak ada solusi ya. Itulah masa yang terbaik di mana kita tuh bisa memilih untuk dipenuhi dengan iman dan kita pun bisa akhirnya setia kepada Tuhan. Chapter 14 verse 1. Now it happened one day that Jonathan the son of Saul said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the Philistines' garrison." That's the kind of army barracks that is on the other side. But he did not tell his father. And Saul was sitting in the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree, which is in Migron. The people who were with him were about 600 men. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata pada bujangnya yang membawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin di sana, tapi tidak dikasih tahu kepada ayahnya. Dan Saul, ayahnya itu duduk di ujung Gibeah di bawah pohon delima itu di Migron dan bersama dengan dia 600 prajurit. Now remember this, church. God is always looking for faithful people. Jadi kita tahu Tuhan kita selalu melihat mana yang setia. God's looking at your life, He's looking at mine. He's searching the innermost parts of our heart for faithfulness. Dia melihat hati kita. Dia mencari apakah ada kesetiaan di dalam hati kita. Look at the picture here. Coba kita lihat gambaran ini. Saul, the king of the nation, the one who should be leading by example, is sitting underneath a tree, a pomegranate tree, just sitting there. Dan di sini Saul yang seharusnya seorang raja yang memberikan contoh, dia duduk saja di bawah pohon delima itu. It's not only him, it's 600 other men.
Bukan hanya dia, 600 orang lainnya juga demikian. I don't know what they're doing. Are they drinking? Are they sharing? Are they talking? Are they laughing? Are they partying? Are they playing? It doesn't say. Tidak But they're tertulis, sitting under a tree. tidak tertulis dengan jelas maksudnya mereka ngapain, apakah mereka ngobrol, minum-minum, nyantai. Tidak tertulis, tapi yang tertulis jelas adalah mereka duduk di bawah pohon itu. And then you've got Jonathan with the only other weapon in the entire nation. Dan ini ada yang bernama Yonatan dengan satu-satunya senjata yang salah satu senjata yang di bangsa itu punyai. And he's making preparation to do something meaningful. Dan dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang berarti. He's thinking about what could I do by faith? Dia berpikir apa yang aku bisa lakukan dengan iman. How can I enlarge and stretch my God-given mission and purpose to glorify his name? Apa yang aku bisa lakukan supaya aku tuh bisa mengambil misi yang diberikan oleh dia dan memuliakan namanya dia. He's thinking about opportunity. Dia sedang berpikir kesempatan apa yang dia bisa ambil. And it says that he took his armor bearer, just the two of them. Jadi dia membawa seorang yang biasanya memegang senjata dia. And they went out and they began to cross to the Philistine garrison. Dan mereka keluar dan menyeberang ke tempat orang Filistin itu. Verse 4, between the passes by which Jonathan sought to go over to the Philistines' garrison. Imagine he's standing on one side, there's a big hill, big valley, and then the Philistines are over this side. It says there was a sharp rock on one side and a sharp rock on the other side, and the name of the one was Bozez and the other Senah. Jadi mereka melewati satu jalan itu yang dimana pelintasan bukit yang Yonatan coba seberangi. Jadi itu kalau kamu bayangkan mereka di bukit yang satu, mereka mencoba menyeberang ke bukit satunya lagi. Dan di tempat itu ada istilahnya batu besar, satu bernama Boses, yang satu lagi bernama Sene. Now you gotta know that rocks are special rocks when they have a name. Dan kalau batu itu punya nama, artinya batu itu pasti spesial. I've seen a lot of rocks in my time and none of them have no names. Dan istilahnya aku melihat banyak batu, istilahnya dalam kehidupanku beberapa Every tidak now ada and nama. again you find one, like I know one out where Deborah lives, out where your friendy lives. It's called the Frog Rock because it looks like a frog, honestly. Dan Shaped like a frog. saat aku pergi ke tempat yang dimana temanku Yofrendi tinggal, dia melihat satu batu itu namanya batu kodok karena bentuknya seperti kodok. But not many rocks have names. Tapi tidak banyak batu yang punya nama. These ones are special. Why are they special? Dan ini tuh spesial kenapa? Because think about this picture here. Think about the meanings of these words. Coba kamu dengarkan arti dari dua kata ini. Bozez is a slippery slope. Bozes artinya itu suatu hal yang licin. Sene is a thorny cliff. Dan Sene adalah jurang yang curam, We get yang this berduri. picture as we imagine Saul and his armor, or Jonathan and his armor bearer going down the valley, that it's just impossibility upon impossibility upon impossibility. There's no hope here because those rocks have never been penetrated before. Dan sampai batu ini diberi nama ini, jadi kalau kamu bayangkan saat Yonatan dan sebujangnya itu mau melewati tempat ini suatu tempat yang sangat sulit untuk mereka lalui, apalagi berdua, ini sangat mustahil. And yet someone dares to believe. Tapi seseorang mau untuk percaya. While the rest of the army is sitting up there, sitting under the tree, two people have eyes to see that God can, God's able. My God's bigger than this circumstance, bigger than this situation. I serve the living God. Ada dua orang tetap memilih untuk percaya di antara 600 prajurit itu. Memilih untuk percaya dan percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu hal. Two people dare to be faithful so they can be faithful. Dua orang memilih untuk dipenuhi dengan iman supaya mereka bisa setia. Jonathan sees hope, possibility. Yonatan melihat kesempatan, melihat ada suatu kesempatan dalam kesetiaannya. He sees potential, he Dia- sees opportunity, he sees what's ahead. Dia melihat suatu potensi, dia melihat apa yang bisa datang. While Saul up there in the camp has the priest with him. He's got 600 other people. He has everything he needs to see how he's meant to see, but he's blind as a bat. Tetapi Saul di sini, dia ada imam, seorang yang harusnya bisa membantu dia melihat apa yang seharusnya dia lihat. Dia ada 600 prajurit, tetapi dia di sana tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bisa melihat kemana Tuhan membawa dia. Verse 6. Then Jonathan said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us. For nothing restrains the Lord from saving by many or by few." Dan di sini Yonatan berkata pada bujangnya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Pay close attention to that. Perhatikan,
Because the clear indication here is that they haven't heard directly the voice of the Lord saying, go. Menariknya di sini dia tidak mendengar secara langsung Tuhan berkata, pergi. Do you know there's a lot of Christians that sit back and they wait and they're like, I don't know how to have faith, I don't know what to do. Until God says something and we're crippled to move. We sit under the pomegranate tree until such time as God will say something. Banyak orang menunggu, Tuhan belum berbicara nih. Jadi aku tunggu aja sampai Tuhan berkata dengan sangat jelas, aku baru mau bergerak. Jadi aku duduk di pohon delima itu. But on the same note, Jonathan is not running off doing his own thing and going, well, I'm going to have faith, I'm going to think about what I want. No. He's connecting with God in other ways. Tetapi Yonatan di sini dia bukan berkata, oh aku mau punya iman, lalu dia imannya tuh terserah dia mau ngapain. Enggak, dia di sini punya suatu koneksi dengan Tuhan, dia mengerti isi hati Tuhan. His first thought before he goes is, what is God going to think about this? How's God gonna be pleased with this action? It may be that God will work. He's got God on his mind. Jadi hal pertama yang dipikirkan adalah bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan dengan tindakanku ini. Setelah aku mengambil keputusan ini, apa pandangan Tuhan? Jadi dia yang dia pikirkan adalah apa yang Tuhan pikirkan, pendapat Tuhan itu apa, itu yang dia pikirkan. His whole mission, like any other faithful person, is how do I take my faith and use my faith for the glory of my God. Jadi misinya itu adalah bagaimana dia bisa mengambil iman dia dan memakai itu menjadi sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. And he perceives Dan dia menilai that God could come through here. God could work here. So we're not gonna sit back and wait. God could move. God could do something. So we're gonna stretch our faith and we're gonna maximize this chance and we're gonna see. dan dia menilai bahwa oke, kesempatan ini aku mau maksimalkan. Aku mau memperbesar kapasitas imanku, aku mau mengambil tindakan ini. You really know someone believes and trusts in God Dan kamu akan benar-benar tahu kalau seseorang itu percaya kepada Tuhan. when they believe in God even without the angel visitations and without the dreams and the visions and without the clear command and the prophetic messages. They've got a grip and a connection on who God is, how God thinks, and they trust God irrespective. Dan saat orang itu mengerti untuk menjalani tindakan Tuhan, bukan menunggu suatu pewahyuan dari malaikat atau mendengar suatu nubuatan atau sebagainya, tapi dia mengerti apa isi hati Tuhan. He says to his armor bearer, Dia berkata pada bujangnya, they began strategizing, right? mereka mulai memberikan suatu strategi. And the armor bearer says back to him, whatever is in your heart, let's do it. Jadi apapun yang ada di hati kita, istilahnya bujangnya itu berkata, apapun yang di hatimu, ayo kita lakukan. I'm with you. Aku bersama denganmu. You know when you get unity around something that's, God ordained or God driven, and there's faith and there's unity in it, there's power. Karena kalau kita ada suatu kesatuan, di dalam kesatuan itu ada suatu kekuatan. We know that the journey we're running is probably not the right journey if you've got to run it alone. Kalau istilahnya perjalanan ini, kamu harus menjalannya sendiri. Mungkin kamu tahu bahwa ini bukan jalan yang tepat. There may be times and seasons where we need to do that. Ada waktu dan masa di mana kamu harus melakukan itu. But at the end of the day, God's looking for unity. Tapi seringkali Tuhan melihat suatu kesatuan. And when he finds these two, they begin talk about it. Like, we're going to watch the way that the Philistines talk when we get to the top of the hill. Jadi kata Yosua kepada bujangnya, oke, kita akan perhatikan cara orang Filistin ini berbicara ya. Are they going to call us to them, or are they going to tell us to wait and they'll come to us? Like there's going to be these different responses, and they pray about it, they talk about it, and they decide. Dan di sana dia berpikir, kalau mereka memanggil kita, apakah orang Filistin ini kan datang menyerbu kita di bawah sini, atau dia berkata, ayo naiklah dan kita yang naik ke atas menyerbu mereka. Jadi mereka berdoa, mereka berdiskusi. And the scriptures say they climbed the hill on their hands and on their knees. Dan dikatakan di sini lanjutannya adalah dia memanjat bukit itu dengan tangannya, dengan kakinya merangkak. Now let me assure you, church, that on your hands and on your knees in a battlefield is not a good position to be in. Dalam medan perperangan, bayangkan kamu merangkak, itu bukan postur yang baik. Not only that, they are below the Philistines who are at the top of the hill. And as you know, the strategic military position is always at the top. Dan di sini mereka tuh posisinya lebih rendah daripada orang Filistin itu yang di atas bukit. Secara militer, itu posisinya sangat tidak strategis. For all intensive purposes, these people are in the losing position.
Dan segala logika menyatakan bahwa mereka dalam posisi yang akan kalah. Yet how many know, but God? Tapi berapa yang tahu saat kita tahu adanya Tuhan, But God. saat ada Tuhan, Come on, but God. saat ada Tuhan, You know, you got your problems, you got your situation, you got your issues, and I hear it all the time. People are like, but I don't think this, but I think that, but I blah, 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 and all the dot, dot, dot comes out, and I'm going to tell you, but God. jadi orang tuh dalam situasinya, dalam pikirannya tuh pikir, oh tapi gini, tapi gitu. Tetapi yang aku mau sampaikan kepadamu, tetapi saat ada Tuhan, It doesn't look good. Yes, I know. If I look at your situation, and I look at mine sometimes, and I look at ours, and I go, it doesn't look good, but God. mungkin kamu lihat situasinya tidak baik, saat aku lihat situasimu tidak baik. Tetapi saat ada Tuhan, The minute you forget the but God, you're going to find yourself sitting under the pomegranate tree with 600 other people. saat kamu dalam posisi di mana kamu melupakan bahwa adanya Tuhan, kamu akan hanya duduk saja tidak mau ngapa-ngapain karena tidak ada harapan. But the people who believe, Tetapi yang percaya, what do believing people do? apa yang akan dilakukan orang yang percaya? Believing people believe. Orang yang percaya pasti percaya dong. And believing people move. Believing people act. Dan orang yang percaya akan mengambil langkah. Orang yang percaya akan bertindak. Believing people know nothing's going to happen if I just sit down under the pomegranate tree. Karena orang yang percaya tahu kalau aku tidak ngapa-ngapain, tidak akan ada yang terjadi. Faith seeks to please God. Iman yang mau menyenangkan hati Tuhan. It perceives how God will see our steps, and then it steps by faith. Dan dia melihat bagaimana tindakan dia bisa menyenangkan hati Tuhan dan dia mengambil langkah itu. I don't think I've ever in my entire life seen a single situation that required faith, that actually required faith, that looked good. Dan seringkali dalam hidupku, bahkan hampir setiap kali, tidak ada situasi yang dimana tuh aku butuh iman di saat situasinya tuh baik. In fact, when I hear James say, look, count it all joy, you know, when trials and tests and all these things come into our life, I'm like, well, you know, that's actually the breeding ground and the perfect atmosphere and environment for God to do great things. Dan dalam Yakobus 1 mengatakan bahwa berbahagialah jika kamu masuk ke dalam berbagai pencobaan. Mungkin kita pikir maksudnya apa? Tapi itu kalau kita dalam situasi, dalam pencobaan, itu kesempatan bagi kita untuk beriman. It's like there's always a storm before the calm. Karena selalu ada badai sebelum ada suatu lautan yang cerah. I know they say it the other way around. There's always the calm before the storm. Aku tahu banyak orang berkata selalu ada ketenangan sebelum suatu badai. But isn't that kind of the way the world goes from storm to calm, to storm to calm, to storm to calm? Tapi mungkin realitanya adalah selalu ada badai, selalu ada masa sunyi, selalu ada badai, selalu masa ada sunyi. Don't thank God for the storms, but when the storms happen, thank God that He's there in the midst of them, empowering us through them. Aku bukan berkata aku bersyukur untuk setiap badai yang ada, tapi yang aku bersyukur adalah untuk setiap badai ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita. And when there's some situation that really looks like a storm, Dan saat ada situasi yang benar-benar terlihat seperti badai dalam hidupmu, that's the best time to be faithful. itu waktu yang terbaik untuk menjadi dipenuhi iman. So these guys go up, two of them, right? Jadi dua orang ini di sini, And the odds are definitely at least 10 to 1 or 20 to 2, but they're probably worse. dan mungkin kemungkinan besar nih perbandingan dua orang ini dengan jumlah orang Filistin itu mungkin 10-1 atau kita nggak tahu berapa. And not only are they against 10 times their numbers or more, they're also in the worst position. Bukan hanya mereka menghadapi orang yang 10 kali lebih banyak jumlahnya, mereka dalam posisi yang lebih tidak enak. And yet the very first slaughter, it says, they brought 20 people to the ground, all of them, gone. Tapi dalam satu tindakan itu, mereka mengalahkan 20 orang. Israel needs more swords. There's only 2 in the whole nation. Now they've just multiplied it by 10 like that. Dan sekarang kita tahu orang Israel butuh pedang. Dan di sini karena tindakan Yonatan, langsung aja dia punya 20 pedang. How many know sometimes we look for the swords when actually we should look for the God who can make it all happen anyway, amen? Bukankah seringkali kita, dibanding kita melihat pedang kita, mendingan kita melihat Tuhan kita yang bisa mendatangkan itu. Because the glory of what happens next, read it with me in verse 15, and there was trembling in the camp. Dan yang luar biasanya itu, timbullah kegentaran di perkemahan itu. In the field Di padang and among all the people, dan di seluruh rakyat. the garrison and the raiders also trembled, Dan pasukan pengawal dan penjara-penjara and itu the gentar. earth quaked, Dan bumi pun gentar and it was a very great trembling. dan menjadi kegentaran.
Can you yang imagine besar. that day? Like the battle's just won, they've just done this amazing thing, and suddenly the anointing of God causes an earthquake to happen. Bayangkan nggak saat mereka menang melawan 20-an orang itu, tiba-tiba kemuliaan Tuhan terpancarkan dan gempa terjadi. Sometimes people say, oh, it was just a coincidence. Mungkin orang berkata, kebetulan. But that coincidence, if you want to call it that, caused the entire Philistine army to be defeated on a single day. Kalau kamu mau bilang itu kebetulan, biarlah itu kebetulan bagimu. Tapi itu yang membuat bangsa Filistin itu runtuh. They were shaken from a place of faith in themselves Jadi to mereka- total fear and despair. Mereka dari yang sangat percaya diri, yakin beriman kepada mereka sendiri, akhirnya hilang harapan orang Filistin. And it all started because two people, Dan dimulai karena 2 orang, one in particular, Jonathan, satu yang paling berperan yaitu Yonatan, were willing to be faithful instead of sitting under the pomegranate tree. yang memilih untuk bersetia dibanding duduk saja di pohon delima itu. You know what I think? I don't know what you think, but what I think when I read that is I'm like, well, God, what could I do Dan to saat, cause the earth to quake? dan saat aku baca itu, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Yang aku pikirkan adalah, Tuhan, apa yang bisa kulakukan supaya bumi ini bisa bergoncang? What could I do to cause a nation to be set free? Apa yang aku bisa lakukan supaya negara-negara bisa dibebaskan? What could I do to change our city or to change the people even in this community? What could I do? Apa yang aku bisa lakukan supaya komunitas-komunitas di kota ini bisa dipulihkan? Apa yang bisa aku lakukan? To see the power of the anointing of God move over my life Untuk and the mel- earth quake. Untuk melihat urapan Tuhan bekerja dalam hidupku. I like asking those questions because I know that they're the questions that God challenges us on. Aku senang mempertanyakan pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini yang akan menantang kita. God's not really that interested about people that sit under the pomegranate tree. Tuhan tidak begitu menuliskan tentang yang duduk di bawah pohon delima itu. God runs with the runners. Karena He Tuhan moves with the movers, but he doesn't sit with the sitters. Dia berlari dengan yang mau berlari, dia bergerak dengan yang mau bergerak. Tetapi Tuhan tidak duduk dengan orang yang hanya mau duduk saja. Just as God himself is always on the move, Seperti Tuhan selalu bergerak, always doing something good, something great. selalu melakukan sesuatu yang luar biasa. God's looking too for faithful people. Tuhan mencari orang-orang beriman. Are people who are loyal and steadfast and true to the original, that are faithful just like God is faithful. Orang-orang yang berpegang kesetiaannya kepada Tuhan kita. Yang mau menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang terpancarkan dari Tuhan. When we sit under the pomegranate tree, nothing changes. Dan orang yang duduk di bawah pohon delima tidak ada perubahan. The world goes round and round, week by week, season by season. Hari demi hari, minggu demi minggu, musim demi musim. Nothing actually reaches new levels or new heights. Tidak ada kenaikan, tidak ada suatu posisi yang lebih tinggi yang We mereka sit capai. around waiting for things to come to us and things to happen to us as though that's the magic formula. Dan mereka menunggu sampai sesuatu terjadi yang mengubah hidup mereka. And yet there are some people like the two Tetapi orang yang seperti 2 orang ini, that decide if I'm going to be faithful to God, that means I have to be faithful. kalau aku mau setia pada Tuhan, berjalan dalam apa yang Tuhan kehendaki, aku harus dipenuhi iman. They're saying things like, my God's a deliverer, so that makes me, a child of God, able to participate in this deliverance. Jadi kalau kita melihat bahwa Tuhan aku ada Tuhan yang membebaskan, tentulah aku sebagai anaknya ada anak-anak yang bisa berpartisipasi dalam pembebasan. My God's a miracle worker, so if I set my heart on the right things with the right motivation and I do it for the glory of God, miracles will happen. Dan Tuhanku ada Tuhan yang membuat mujizat. Jadi tentulah aku, kalau hatiku benar di hadapan Tuhan, pasti ada mujizat yang bisa kulakukan. He's not forcing his hand, he's partnering with the Holy Spirit. Dan ini bukan maksudnya kita dipaksa, enggak. Kita diajak untuk berpartner dengan Roh Kudus. My God's a healer. Tuhanku adalah penyembuh. He said if you lay your hands on the sick, they'll recover in Jesus' name. Dikatakan kalau kamu tumpang tangan pada orang yang sakit, dia akan disembuhkan. So I'm going to see that happen Aku percaya akan terjadi in Jesus' name. dalam nama Tuhan Yesus. My God's the God of possible. Tuhanku Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang tidak Come mustahil. on, when the rocks and the cliffs look impossible, God is still a God of possible. Saat semua situasi medan perangnya seperti tidak ada solusi, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan solusi. Some of us are faithful in the sense of being consistent. Banyakan dari kita tuh setia dalam arti itu kita tuh konsisten. We are consistently doubters. Dan kita konsisten
meragukan. And we call that, I'm faithful, God. Dan kita berkata, aku setia Tuhan. But honestly, just check your own heart. You know, do you believe God? Yes, I believe God. Yes, I'll sing all the songs. And the minute you get out there in the real world and you get challenged, Dan istilahnya my kamu world. berkata, aku orang yang setia, aku di gereja, aku menyembah, aku memuji. Namun saat aku keluar, Tuhan. You know what I mean? Your faith gets, you know, oh my God, is God really real? You're asking, is God real from Monday to Friday? And then you're singing about God on a Sunday. Dan istilah kamu bertanya, Tuhan nyata enggak ya dari Senin sampai Jumat? Hari Minggu kamu datang menyembah. That's why faithfulness is not consistency. That's not the mean. You can't use those two words interchangeably. Jadi maksudnya tuh bukan soal seberapa kamu datang ke gereja menjadikan kamu setia. Enggak, itu namanya konsisten. Kalau orang setia berbeda. Jadi kita sulit, kadang kita tuh suka menggabungkan dua kata ini, konsisten dan setia. Some people say, well, I'm faithful to God. I come to church every week. Kamu berkata, aku setia, aku datang ke gereja setiap minggu. Great, don't stop. Ya bagus, jangan berhenti. But that's not faithful Itu bukan bersetia. because you can be consistent to something and not faithful. Tapi kamu bisa konsisten dengan suatu hal, tapi kamu tidak setia. You know, I know a lot of people that are consistent to their workplace. Like you turn up every day, you get the job done, boss is happy, kind of, or whatever. You're the 9 to 5 kind of one, right? The one that checks in on time, checks out, is good enough, all good. Dan ada orang yang istilahnya bersetia di tempat kerjanya, dalam konteks itu dia datang dengan konsisten 9 sampai 5 setiap harinya, Senin sampai Jumat, datang clock on time, clock off on time, mereka konsisten. But the faithful one Tapi yang bersetia, is loyal and steadfast and true to the original. dia tuh loyal. Dia itu melakukan sesuai kehendak tempat kerjanya. It means I'm not just getting a job done. Dengan kata I'm lain, aku actually committed to and connected to the values of this organization. dengan kata lain, dia bukan hanya datang sekedar bekerja saja. Dia datang dengan suatu bekerja, tapi ada sikap hatinya tuh sesuai dengan apa standar yang I'm mau building the diberikan. house. Aku membangun tempat ini. You'll see me, I'm determined and I'm committed and I'm behind the mission and the vision. Dan istilahnya aku berkomitmen, aku ikut sejalur senada dengan komitmen dari pekerjaan ini. When everybody else runs, Saat semuanya lari, what does the faithful one do? apa yang dilakukan orang yang setia? Remains. Bertahan. There's a difference between faithful and consistent. Jadi ada suatu perbedaan dari setia dan konsisten. If we want to be faithful to God, we've actually got to discover, all right, what areas am I being consistent in because I'm faithful? And one of them, at the core, at the heart of it, has got to be faithful. Jadi pertanyaannya hari ini, saat kita mau menjadi bersetia, pasti ada elemen yang dimana kita harus berkonsisten. Salah satu konsisten yang kita harus miliki adalah konsisten untuk mempunyai iman. Faithful. Dipenuhi dengan iman. Faithful. Penuh dengan iman. I want you to write down one more statement. Aku mau kamu menulis suatu pernyataan. So we started with the idea that to be faithful with God, we have to be faithful. Jadi kita tahu bahwa kita kalau mau menjadi setia, kita harus penuh dengan iman. Now write this one down. Dan sekarang tulis satu lagi. A lot of people ask, what should I do when it comes to being faithful? Banyak orang suka berkata, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi setia? But the wiser question Tapi, is to ask, what do I believe and in whom do I believe? tapi pertanyaan yang lebih bijak adalah, apa yang aku percaya dan kepada siapa aku percaya? Now I'm going to break this down in a minute, so they'll leave it up there long enough for you to write it down. Jadi kalau kamu mau tuliskan bisa, mereka akan menampilkan itu cukup lama. But my point as I make this statement to you is that when it comes to faithfulness, a lot of people are like, well, I'm already being faithful because of what I do. Jadi tentang kesetiaan ini, banyak orang berkata aku sudah setia dengan apa yang aku lakukan. I turn up to life group, I'm a faithful member. Aku datang ke Komsel, aku ada seorang yang setia. I don't miss work, I'm a faithful worker. I don't miss school, I'm a faithful student. Aku tidak bolos sekolah, aku murid yang setia. Aku tidak bolos pekerjaan, aku pekerja yang I setia. call my mom and my dad once a week, I'm a faithful child. Aku menelpon orang tuaku seminggu sekali, aku anak yang setia. And I even walk the dog. Dan aku juga bawa anjingku I'm a jalan-jalan. faithful dog owner. Aku ada seorang pemilik anjing yang setia. You know, we look at all the areas of our life and we're like, well, this is what I do, what I do, what I do. And we call it faithful. And when we ask, how do I be faithful in this area? We always ask the question, well, what do I do to be faithful? Anyone know what I'm talking about? Jadi saat kita berkata, oh bagaimana caranya aku tuh bersetia dalam hal ini, kita pasti bertanya, aku harus ngapain? But it's a lot wiser to actually ask,
What do I believe? Tapi pertanyaan lebih bagus adalah apa yang aku percayai. And that's a much harder question to answer because it requires us to get nitty gritty and really vulnerable and open and challenge ourselves. What do you really believe? Tapi mungkin saat aku bertanya seperti ini membuat kalian sedikit bingung karena ini membutuhkan suatu pemikiran yang lebih lagi. Maksudnya apa sih kepada siapa sebenarnya aku setia dan apa yang aku lakukan dalam kesetiaan itu? What do you really believe? Apa yang aku percayai? When we know what we believe, Karena saat kita mengetahui apa yang kita percayai, it becomes much easier to know what must I do. itu akan membuat kamu lebih gampang melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Not the other way around. Bukan kebalikannya. The root of belief is first so that the doing and the action follows. Jadi istilahnya akar dari kesetiaan itu adalah pertama percaya dulu. Baru kamu akan melakukan tindakan yang sesuai dengan kepercayaanmu. Let me give you some examples. Aku berikan contoh ya. In Hebrews chapter 11, there's a full chapter of people who live by faith, okay? The Abrahams and the whole works, like the Moseses. And it's got all these stories about what the people of faith did and went through. Jadi istilahnya kalau kamu lihat di Ibrani itu kita melihat bahwa banyak sekali tertulis orang-orang yang beriman mencatat apa yang mereka lakukan. And then it ends with this section and it talks about all the people that we don't have time to mention. And it says they were tortured, they were sawn in two, like literally sawn in two. They went through this painship and that pain, and they were tempted, and the list goes on and on. All the stuff they went through, and yet they were still full of faith. Dan setelah itu kita melihat bagaimana kesusahan-kesusahan yang dilalui oleh orang-orang ini, tapi mereka tetap tercatat, tetap berpegang pada pendirian mereka, mereka tetap setia. Have you ever noticed that the people who are full of faith, all of them, Pernahkah kamu sadari orang-orang yang penuh dengan iman itu were the faithful people? adalah orang-orang yang bisa setia. It was like their faith, their trust, their belief in God and their action systems led them to being faithful. Jadi kepercayaan mereka itu yang membuat mereka tuh akan tetap setia. These people believed that God was on their side. Orang-orang ini percaya bahwa Tuhan ada di sisi mereka. That even if things weren't going well or going right in this natural world, Jadi meskipun situasi tidak berjalan lancar dalam dunia ini, that God was still storing up for them an eternal heavenly reward because of how they were living on earth. mereka percaya bahwa mereka akan menerima upah dari surga yang karena mereka menghidupi hidup seperti demikian. Their eyes were engaged with and connected with concepts that were not temporal but eternal. Mereka tuh pandangan mereka bukan hanya pada hal-hal yang sementara, tetapi kepada hal-hal yang bersifat kekal. Their faith in God enabled them to go all the way. I mean, these people, some of them died upside down on crosses because they said to the people who were going to crucify them, "We're not worthy to die the same death as our Lord Jesus Christ. Crucify us upside down." Dan di sini itu orang-orang yang bersetia sampai akhir, mereka tercatat bahwa beberapa dari mereka disalibkan kebalik karena mereka berkata, aku tidak layak kalau disalibkan seperti Tuhanku. Salibkan aku kebalik. These are the people that when you get to the last minute and like, deny Jesus or you're gonna die. Dan istilah orang-orang yang kita lihat dalam situasi ini, mereka orang-orang dikatakan kepada mereka, sangkali Yesus. They're like, to die is gain. Buat mereka, I gain the whole universe if I die. Kill me now. dia berkata kalau aku mati, aku mendapatkan semua yang harusnya aku dapatkan. No fear, Tidak ada rasa takut. no worry. Why? Because they've got roots of faith that empower faithfulness. Karena mereka punya suatu akar kesetiaan yang membawa mereka bisa bersetia. Are you following what I'm saying tonight? Kamu menangkap? If we're faith-filled, being faithful is natural. Karena kalau kita penuh dengan iman, untuk bisa setia itu gampang. When we're filled with faith, Kalau kita dipenuhi dengan iman, we don't need people to remind us again and again or say things again and again. kita tidak perlu diingatkan lagi dan lagi. Do you know there's a rapture coming? Tahukah kamu bahwa pengangkatan akan tiba? That for those of you who go, what the heck is that? What's a rapture? Well, Jesus is actually coming back. Mungkin kamu pikir apa sih itu pengangkatan? Yang mau aku sampaikan adalah Yesus Kristus akan datang kembali. We don't know the day, we don't know the hour, we don't know the time. Kita tidak tahu waktu, tempat, kita tidak tahu kapan. We do know that Jesus is coming back. He's going to come back into the clouds, and when he comes there, there's going to be a loud trumpet, and then all of the
Children who believe in God, that's the faith-filled ones, by the way, are going to be lifted up and taken into heaven, and everybody else is left behind. Yang kita tahu adalah saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, semua orang yang percaya itu bisa melihatnya dan bisa mendengar suara trompet itu dan kita akan diangkat, yaitu mereka yang penuh dengan iman yang bersetia. That's the simplified version. I don't have the time here tonight to go into the deeper version, but you'll find it in your Bible. You can go and have a read about it. I tell you, when you've got the roots of these understandings, you begin to go, I don't think it's wise for me to live in unholiness and sin and do all these, because I don't know the hour. Jadi saat kita mengerti dasar iman kita, saat kita percaya semua itu, maka kita akan hidup berpikir, oke, ini tidak bijak kalau aku hidup dalam ketidakkudusan ini. We begin to think, you know what, if I chase all these worldly things, it has no bearing anyway in eternity. Why would I? Why shouldn't I emphasize building an eternal life, building heavenly treasures, because the moth can't destroy them, nothing's going to take them from me. That day's coming. It literally shifts our whole focus toward being faithful. Karena saat kita beriman, saat kita sadar bahwa waktunya akan tiba, kenapa kita harus bangun kekayaan kita di dunia ini yang sementara yang rayap dan nyengat itu bisa menghabiskannya. Kenapa tidak kita bangun kekayaan kita di surga yang tidak ada yang bisa menghancurkannya? It's amazing how powerful a belief system is in determining what we do and where we end. Dan itu sangat penting, kenapa kita harus mengerti apa yang kita percaya itu yang akan menentukan akhir hidup kita di mana. King David says this, Raja Daud mengatakan, Psalm 27:13, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. dikatakan dalam ayat ini bahwa sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau tidak mungkin Daud sudah tidak percaya lagi. Look carefully at what he's saying there. Baca ini, He's saying there's no possible way that I could ever have been faithful to God through the hard times and through the hard seasons if I did not believe. jadi dalam terjemahan Inggrisnya kita membaca bahwa dia mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Dia sudah tidak tahu caranya lagi kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan baik. If I didn't make sure that I was full of faith all the time, Kalau aku tidak memastikan bahwa hatiku penuh dengan iman, something would have knocked me out. mungkin sesuatu telah membuat aku gugur. But he says, I believed, I made it through, praise the Lord, it's all by the grace of God. Tapi Daud berkata, puji Tuhan, aku bisa melewati semua ini karena kasih karunia Tuhan. Our faith-filled adventure is so important in our faithful outcome. Karena perjalanan kita yang dipenuhi iman ini akan sangat penting untuk Jonathan menghasilkan apa yang kita mau. believes that God can come through for the nation. Dan istilahnya Yunus percaya Tuhan bisa membebaskan suatu bangsa. So his faithful actions just follow. Jadi makanya akhirnya dia mau melakukan apa yang He's Tuhan not mau. trying too hard to make all this happen. Now, sometimes people are like, how do I have faith? I stand in front of the mirror. Your faith, you've got faith, I have faith. And we're trying to speak faith into ourselves. No, start with what you believe and it's simple. Dan mungkin kamu berpikir bagaimana untuk caranya beriman. Apakah aku berkata di depan kaca, aku beriman, aku beriman, aku beriman. Tidak, mulailah dengan apa yang kamu percayai. I don't know any winning sports person that would be sitting in the locker room before the game going, oh my gosh, I hope they're sick and I hope they're injured so the game gets called off today. Dan istilahnya beriman tuh bukan saat kamu mau masuk ke dalam pertandingan kamu berkata, aku harap musuhnya semuanya sakit supaya gamenya dibatalkan. They're not saying, oh, I hope we don't lose by too much today. Dia bukan berkata, oh aku harap aku tidak kalah terlalu parah. You know how a winner thinks? Tahu nggak orang yang menang berpikirnya bagaimana? Even if it's like ranked number 50 playing ranked number 1, you know? Meskipun orang yang rankingnya 50 mau menghadapi orang yang ranking 1. They're saying, today's my day. Mereka berkata, hari inilah harinya. Come on, this is my hour. Inilah waktuku. This is my moment. Inilah waktu momenku. Today I'm going to play like the angels carrying my racket. Dan saya aku akan bermain seperti malaikat yang memegang raketku. Come on, they're not praying, Lord, let the heavens open wide so that the rain washes it out and we have a draw. Dan dia bukan berkata, Tuhan semoga tingkap langit terbuka supaya hujan. Dan jadinya Winners seimbang. have faith at their root. Karena orang yang pemenang, dia punya suatu akar kepercayaan. So what kind of winning's inside of you?
Jadi apa kemenangan itu yang ada dalam hatimu? The scriptures say faith comes by hearing, and hearing comes by the word of God. Jadi dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. You got no word of God inside of you, you ain't got no faith. You can Kalau- think you got faith, but you ain't got no faith. Kalau kamu tidak ada firman Tuhan di dalam dirimu, kamu nggak bisa berkata kamu punya iman. You got a worldly kind of faith, or a hope, or a belief, or something like that. But the real faith, the faith that's anointed, the faith that changes the world, the faith that breaks yokes and brings a trembling of the ground, is a faith that is rooted in the word of God. Jadi iman yang tanpa firman Tuhan itu hanyalah harapan. Itu bukan iman yang mempunyai suatu landasan yang bisa menggoncangkan bumi ini. So we who want to live by faith and be faithful, Jadi siapa yang mau tinggal dalam iman, yang penuh dengan iman, we got to get the word in us. kita butuh firman Tuhan, amin. Listen to it, memorize it, spend time, study it, discipline. Oh, I thought that was for the pastor. Yeah, if you only want the pastor to be blessed, fine. Amin. Jadi kalau kamu pikir mungkin kamu rasa, oh itu hanya pekerjaan pendeta saja. Kalau kamu mau pendetanya diberkati, ya iya pendetanya saja yang baca firman Tuhan. There were days in the past where the only translations of the Bible, the only written by, they were only for the pastor, literally. Dan memang ada di masa lampau di mana terjemahan Alkitab tuh saking dikitnya cuma bisa dipakai oleh pendeta. But do you know why you have a copy of the Bible? Tahu nggak kenapa kamu sekarang ada Alkitab? It's because along the way, saints like Martin Luther, for example, realized the whole world needs this. Let's get it out into print because they need it every day. We all need it. If we're going to live in the goodness of God and we're going to be faithful, we need to be faithful. And faithful comes by the word of God. Tetapi orang-orang yang percaya itu, orang seperti Martin Luther, dia sadar bahwa semua orang butuh firman Tuhan. Ayo kita mari print Alkitab ini banyak supaya semua orang bisa mendapatkannya. Karena orang yang mau dipenuhi iman harus dipenuhi oleh firman Tuhan. We wake in the morning Saat kita bangun pagi, and we say, I am the Lord's. I'm his child. kita berkata, Tuhanlah Bapakku dan aku adalah Because I'm anaknya. his child, I'm anointed by him. I'm confident. I have courage. Karena aku adalah anak dia, aku diurapi, aku punya keyakinan ini. We declare today is going to be a good day. This is the day the Lord has made. Aku deklarasikan bahwa hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Come on, we say, I will not die. I'm going to live. I'm going to proclaim the glory of my God. Dan kita berkata bahwa kita tidak akan kalah, kita akan menang. Aku mau memproklamirkan kemuliaan Tuhan. We say, nothing's going to hold me down because I can do all things through Christ that gives me the strength. Tidak ada yang bisa mengalahkanku sebab aku bisa dalam Tuhan Yesus yang memberikanku kekuatan. The battle's the Lord's. Bahwa You know, peperangan ini The adalah milik enemies will come Tuhan. against me one way, but they're going to scatter 7 ways. Musuh akan datang satu arah dan akan terpencar 7 arah. There's a lot of things to encourage ourselves with. Dan banyak sekali yang bisa menyemangatimu. And here's the good news. Dan ini kabar baiknya, When you start getting the word of God deep down on the inside of you, saat kamu mendapatkan firman Tuhan ini dalam hatimu, everything changes. semuanya berubah. It's now no longer someone needs to tell you because you already got it. You've got the values. You got the foundation. Jadi sekarang kamu tidak butuh orang lain lagi memberitahu kepada kamu karena kamu udah punya fondasinya. Okay, let me explain. Jadi biar aku perjelas. There's a big difference between needing to be told to do something Karena ada suatu perbedaan kalau kamu harus dikasih tahu Versus- untuk melakukan sesuatu you already got it. dibanding kamu sudah mengetahui apa yang harus kamu I lakukan. tell my kids, tidy the house, please. Tidy, tidy, tidy. It's like the cracked record that just keeps coming out. Tidy, 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 tidy. I might as well record it. Just, push play. Dan aku menyuruh anak-anakku untuk beres-beres rumah, rasanya aku udah suruh mereka ulang-ulang lagi. It's because they haven't got it yet. Karena mereka belum nangkap. One day they'll get it. They'll be like, why do we have to live like this? It's nicer to live when it's tidy. Suatu hari mereka akan mengerti. Kenapa kau harus berantakan? Lebih enak hidupnya Some of rapi. you need that anointing. If you've got a mess maker in your house, put your hand up. I'm going to pray for you. Kalau In Jesus' name. Kalau kamu rasa di rumah kamu ada yang berantakan, kamu harus angkat tangan kamu karena kita akan doakan. Kamu butuh urapan itu. There's a big difference Ada suatu perbedaan besar between needing to be told what to do to be faithful untuk kalau kamu harus dikasih tahu untuk menjadi setia versus I already got it. dibanding kamu telah mengetahui kamu harus setia. Once I got that faith-filled, I'm not going to be under the pomegranate tree because my faith-filled heart says, get down in that valley and go and do the impossible. Karena kalau aku udah tahu
Aku tidak akan duduk lagi di pohon delima itu. Aku akan melangkah karena aku tahu apa yang Tuhanku mau. There are some things you don't need to tell me. Come on, musicians. Ada sesuatu yang kamu tidak harus kasih tahu aku lagi. You don't need to tell me to turn up to church on a Sunday. Kamu tidak perlu kasih tahu aku untuk datang ke gereja. Okay, I'm not preaching to the people that you might not have this conviction yet. I know we all go on a journey, okay? Aku bukan berarti kamu yang mungkin masih mikir apakah harus datang ke gereja. Aku bukan But berkata for kamu tidak perlu me, datang. you don't need to tell me. Tapi maksudku, kamu tidak perlu kasih tahu aku I lagi. don't need a reminder to wake up, get dressed, plan, prepare. You will find me in the house, rain, hail, or shine. Kamu tidak perlu ingatin aku, bangun ya, jangan lupa mandi, jangan lupa siap-siap untuk datang ke gereja. Enggak, aku akan di gereja ini apapun yang terjadi. You say, you're the pastor. You got no option. Kan kamu pendetanya. No, when I go on holiday, when I'm away on a weekend on a Sunday, I plan to be in the house of the Lord. Tapi saat aku pergi liburan pun, hari minggunya aku mau memastikan aku ada di gereja. Do you know why? Tahu nggak Because kenapa? I got a value set. I got a faith-filled value set that says, you know what? The Lord moves in the house. Where 2 or 3 are gathered in the name of the Lord, there He is amongst them. Tapi aku tahu, aku punya suatu pendirian ini bahwa saat 2-3 orang berkumpul dalam rumah Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. I don't want to miss God. Aku tidak mau kelewatan kesempatan itu. The scriptures talk about not forsaking the gathering of the fellowship of the saints as the day approaches. Well, I know if I'm out there trying to do life on my own, even if it's for a week, there ain't going to be not 1 week of compromise in my life. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa jangan menjauhkan diri dari perkumpulan. Terutama mendekati hari akhir ini. Oleh karena itu tidak mau aku berkompromi. I don't need to be told Aku tidak perlu dikasih tahu. because I got a value set. Karena aku merasa, karena aku mengerti Now, dasar itu. I'm not condemning anyone here who hasn't got that value set. I know there are other reasons. There's parties and they just work on Sunday. There's a day trip to the beach or the Blue Mountains. I know there are other things to do. I get that. Dan aku mengerti mungkin kamu tidak punya keyakinan seperti demikian. Mungkin bagi kamu ada prioritas-prioritas lain. But if we want to be faithful, Tapi kalau kita mau setia, start by being faithful. mari kita mulai dengan dipenuhi dengan iman itu. Work out what you believe. Pertama pikirkan apa Because yang kamu what you percayai. believe shapes what you do. Karena apa yang kamu percaya itu akan menentukan apa yang kamu akan lakukan. And it's in the doing according to your belief that produces faithfulness. Karena saat kamu percaya dan melakukannya, itu yang akan membantu kamu untuk bersetia. In my life, Hidupku. church ain't optional. Bagiku gereja bukan pilihan. Some people need someone to hold their hand every week. Come on, let's go, let's go, let's go. And then next week, let's go again, let's go again. Go, you ready? Come, let's go. Okay, fine. How long? Mungkin ada di antara kalian butuh seseorang yang selalu berkata, ayolah datang ke gereja. Minggu depan lagi, ayo datang. Sampai Maybe kapan? you haven't quite got the revelation yet Mungkin kamu belum mendapatkan pewahyuan itu. of what God does in the house. Apa yang Tuhan lakukan di dalam rumahnya. I love what it says in Colossians 3:16. Let the word of Christ, the message, have the run of the house. Give it plenty of room in your lives. You know what happens when God's word and God's house and God's things and all the God stuff gets into our hearts? Oh my. Tahukah kamu apa yang terjadi saat semua firman Tuhan, kata-kata itu dalam pujian itu masuk ke dalam hatimu. That's another message for another day. But when God comes in, take a breath. Tapi saat Tuhan masuk, wah luar biasa. It's too good. Itu luar biasa. He says, instruct and direct one another Katakan, Using- arahkan satu sama lain using good common sense dengan kata-kata yang baik. and sing. Sing your hearts out to God. Everybody say sing. Dan melalui pujian dan Say it penyembahan. louder. Come on, sing. Nyanyikan, Sing your hearts out to God. nyanyikan semuanya. You know, here's another one. No one needs to tell me to sing. Tidak ada orang yang harus menyuruh aku untuk bernyanyi. No one needs to tell me to lift my hands in praise and worship. Tidak ada orang yang berkata, ayo angkat tanganmu tinggi-tinggi. You know, even when sometimes there's sweat under my arms, I'm sorry. Meskipun kadang mungkin ada basah di bawah. Do put deodorant on first, okay? Aku pakai deodoran kok. But raising our hands, Tapi mengangkat tangan dalam pujian penyembahan. something glorious about it. Ada sesuatu yang berbeda. It says in Lamentations 3:4, let's lift up our hearts and our hands at the same time, praying to God in heaven. There's power in our hearts and our hands rising to God. Dikatakan marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Can we Kenapa? try it? Karena Just for ada a minute. hubungannya. Lift up your hands. Coba kamu Come angkat on, tangan kamu. lift it up. Don't be shy. Jangan malu, The first angkatlah time tangan. I raised my hands in church, I looked around, I'm like,
Oh, everybody else lifting? Until they all lifted, I ain't gonna lift. You know what I mean? Buat aku saat pertama kali aku mengangkat tanganku, aku lihat kiri, aku lihat kanan. Kalau orang udah angkat tangan, aku baru angkat tangan. It's not that hard. Itu tidak sesusah itu. But what happens when we lift our hands? Tapi apa yang terjadi saat kita Well, mengangkat tanganmu? You know why you don't need to tell me? Tahu gak kamu kenapa aku tidak perlu dikasih tahu Because lagi? I've read my Bible. Karena aku telah membaca firmanku. My Bible tells me what happens when I raise my hand. Karena dikatakan apa yang terjadi. My Bible tells me that my raising of my hands is my blessing to the Lord. It's my praise to the Lord. It's my posture that opens up my heart for the power of God to move within me. Karena dalam firman Tuhan tertulis, saat aku mengangkat tanganku, itu adalah postur penyembahan, posturku mau memuji Tuhan, dan di sanalah berkat Tuhan tercurah dalam hatiku. So even if the whole rest of the church wants to stand and praise like this, you ain't gonna see me like that. Jadi kalau satu gereja tidak mengangkat tangannya, hanya berdiri tegap diam, kamu tidak akan lihat aku demikian. I got a revelation. Karena aku tahu ada suatu pewahyuan. We took the kids to the opera house and we took them to one of those worship concerts. It was an old school one with hymns, classical hymns, contemporary hymns, and it was all the people from the non-hand lifting churches that turned up. Dan istilahnya ada satu acara, aku pergi ke suatu konser hymn, yaitu gereja dari kalangan gereja yang mungkin lebih kalem, dan di sana kita tahu orang tidak angkat tangan dalam kultur itu. Again, I'm not criticizing that Aku misalnya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. because everybody's on a different journey in their faith understanding. Karena setiap orang punya dasar kepercayaan yang berbeda. Someone will say, well, you hand lifting people, you Pentecostals, you charismatics, come on. Connect with God however you can connect with Him, right? Dan mungkin ada orang berkata, kamu orang-orang yang angkat tangan, kamu Pentakosta, kamu karismatik. I'm looking out there going, well, everybody else is not going to raise their hand, but I will. Dan aku lihat di sana, tidak ada yang angkat tangan, ya udah bodo amat, aku tetap angkat tanganku. And there were probably about, I don't know, 50 or so people across the whole auditorium who were doing the same. Tapi Lifting their hands, aku melihat singing juga at the top of their lungs, connecting with God. ada 50-an orang di auditorium itu yang tetap mengangkat tangannya, terhubung dengan Tuhan. Something powerful Ada sesuatu yang berbeda when you work out how to be faithful, saat kamu mengerti dipenuhi dengan iman. to be faith-filled. Untuk penuh dengan iman. It's the same in every area of life. Sama dengan setiap area hidupmu. No one needs to tell me to be generous with my giving. I got it. I understand it. Way before any offering message is ever given, I've already worked it out, prepared it, thought about it. You say, I tell you what, church, as a pastor, we don't ever tell you to do anything we don't do ourselves. Dan istilahnya aku tidak dikasih tahu supaya aku harus menjadi hati yang sukarela memberi. Enggak, karena sebelum setiap firman yang aku sampaikan tentang memberi, aku telah pertama-tama punya terobosan itu dalam hatiku. Aku telah menjalankannya. Bahkan setiap firman yang aku sampaikan, karena aku telah menghidupinya. I can't tell you to live by faith unless I live by faith. Aku tidak bisa berkata pada kamu, hiduplah dengan iman kalau aku tidak hidup dengan I iman. don't have the right. Karena aku tidak punya hak itu. It's so important to capture what does it mean to be faithful. Sangat penting untuk mengerti, untuk bersetia. How many of you believe God can bless you and wants to bless you? Really bless you. Tahukah kamu bahwa Tuhan Come on. benar-benar mau How many of you? memberkatimu? Amen? Percaya None nggak of you, kamu? like 10% of you? All right, fine. I'm preaching to the wrong crowd. Like, how many of you believe it? Berapa yang percaya? Okay, good. Then really believe it. Dan percayalah Don't benar-benar kid percaya. around. Jangan setengah-setengah. If you really believe it, why are you complaining about your workplace? Kalau kamu percaya, kenapa kamu Why are you bersungut-sungut tentang complaining about your pekerjaanmu? boss? Kenapa kamu bersungut-sungut tentang bosmu? Why are you complaining about your colleagues? Kenapa kamu bersungut-sungut tentang Why are you complaining about the atmosphere and the environment? kenapa kamu komplain tentang semua itu? Why are you saying life is so hard? Kenapa kamu rasa hidup itu susah? Why is that coming out of your mouth? How come everybody else earns more than me? Kenapa kamu berpikir semua orang dapat lebih dari aku? Why do you keep saying everything seems to be going backwards? Kenapa kamu berasa semuanya mundur? Why would you activate doubt if you actually believe? Kenapa kamu harus memilih untuk ragu saat kamu seharusnya percaya? If we want to be faithful, Kalau kamu mau setia, we've got to be faithful. kamu harus penuh dengan iman. Find out what you believe. Temukan apa yang kamu percayai Step into it in Jesus' name. dan jalanilah itu. I'm praying tonight Aku berdoa hari ini that there ain't no pomegranate tree sitters in our church. supaya tidak ada orang yang hanya duduk-duduk di bawah pohon delima. Amen. Amin. I'm praying there's a whole crowd of people who can produce a trembling
Dan aku berdoa supaya ada orang-orang di gereja ini yang bisa membawa suatu kegoncangan. who can change the world through our faith. Yang bisa mengubah dunia ini melalui iman kita. Amen. Amin. Be faithful. Jadilah setia. Believe it. Percayalah, Do it. lakukanlah, See it. dan lihatlah. Let's stand to our feet. Mari kita bangkit berdiri. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There's one scripture, I'll close with this while you're standing. Ada satu ayat dan firman Tuhan yang aku mau sampaikan. It's in James. Itu dalam Yakobus. And he says this, faith without works is dead. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. And he goes through this whole journey of really talking about how if you say that you believe but you're not actually doing anything about it, you don't have faith. Kalau ini dia mengatakan kalau kamu berkata bahwa kamu beriman tapi kamu tidak melakukan apa-apa, itu tidak ada artinya. And he says, you know, there's two people and they're standing there and one says to the other, you say you have faith, Ada dua orang, satu berkata kamu ada iman. show me your works Tunjukkan perbuatanmu so that I can see your faith. sehingga aku bisa melihat imanmu. But I'll show you my works Aku akan menunjukkan tindakanku so that you can see my faith. sehingga kamu bisa melihat imanku. Meaning that our works is actually the fruit that proves Karena what we really believe in. tindakan kita adalah buah dari apa yang kita percayai. We've all met someone who says, I believe in Jesus, but their life is kind of, what? You really believe in Jesus? Why you live like that? Ada orang berkata, aku percaya Yesus. Tapi kenapa hidupmu seperti demikian? And then he finishes with this statement. Dan dia selesai dengan perkataan ini. He says, oh, foolish man. Oh, orang Oh, bodoh. foolish man. You know that word foolish? He's like saying to this guy, you say you have faith, but you don't understand. He said, oh, foolish man. That word foolish means empty. Dan di sini dikatakan, hai manusia yang bebal. Tapi dalam terjemahan aslinya itu berkata, kamu yang kosong. That's the literal translation, empty. Arti sesungguhnya adalah kosong. Oh, empty man. Kamu orang yang kosong. Why would you be empty? You're empty because you haven't got no faith. Kenapa kamu kosong? Karena kamu belum punya iman. Maybe tonight there's somebody who's empty in the room. Mungkin ada di antara kamu yang kamu merasa kamu kosong. But I'm going to remind you, you get your faith by the word of God. Tapi aku mau ingatkan kamu bahwa kamu menerima imanmu melalui firman Tuhan. You take your Bible and you Kamu ambil learn it. firman Tuhan dan And kamu you pelajari. discover what it means for you. Dan kamu akan And you menemukan. walk it and you journey with it. Dan kamu akan bisa berjalan dalam perjalanan And itu. you fill your day, fill your cup up, day by day, hour by hour, moment by moment with faith. Dan itu akan memenuhi hatimu hari demi hari. Until no longer are you empty, Sampai kamu tidak lagi kosong. but you're faithful. Sampai kamu dipenuhi Amen. dengan iman.